Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lam yarhamukallah anna Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un wa 'alimun biman tarakhasa li daruratin wa azzin wa biman huwa mutahawinun wa mutasahilun bi amri rabbih wa bidinihi hatta qila yanbahi lil insan alla ya'ti ar-rukhsata hatta yaghliba ala dhannihi anna Allah yuhibbu minhu an ya'tiyaha lima ya'lamu ma ladayhi min ad-darurah wal 'azzi wal mashaqqah wallahu ya'lamul ma'dzur minal maghrur wa ilaihi tasirul umur wa huwa alimun bidatis sudur. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tammat risalah bi'aunillah al-malikil wahhab wa nasallu yaghfir lana wa yatub alaina fa innahul karimut tawwab wa an yakhtim lana bil husna fi khair wa afiyah. Wa sallallahu syekhna al-muallif maulana al-habib Abdullah bin Tahir wa kana al-fuqara min mulaiha muntasaf syahr dzil qa'dah sana 1244. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alam yarhamukallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu, annallah subhanahu wa ta'ala muttali'un, Allah itu sesungguhnya mengetahui, mengerti, wa alimun dan mengetahui, biman tarakhas li darurah, dengan orang yang memang mengambil rukhsah, mengambil keringanan agama li daruratin karena terpaksa, wa azin atau karena lemah tidak mampu, wa biman huwa mutahawin dan juga Allah Maha mengetahui dengan orang yang meremehkan, wa mutasahil yang ngentengkan, bi amri rabbih dengan perintah Tuhannya, wa bidinih dan ajaran agamanya. Jangan asal ngambil yang enteng-enteng ya. Memang ada rukhsah dalam agama, tapi rukhsah itu adalah untuk meringankan kamu, bukan untuk mengentengkan agama. Contoh sholat, jangan asal menjamak ente. Kalau memang ada gal mu'tamad bisa kamu kerjakan, jangan cari yang enteng. Tetap kamu jaga gol yang mu'tamad, kamu amalkan gol yang mu'tamad. Allah Maha tahu ya, kamu itu melaksanakan rukhsah dari Allah atau kamu karena malas. Kamu ngentengkan urusan agama, Allah Maha tahu. Hatta qila yanbaghi lil insan alla ya'ti ar-rukhsah hatta yaghliba ala dhanni anna Allah yuhibbu minhu an ya'tiyaha. Dikatakan manusia itu jangan melaksanakan rukhsah, jangan melaksanakan keringanan dalam agama kecuali dia yakin Allah senang kalau dia melakukannya. Lima ya'lamu ma ladaihi minad darurah wal 'azzi wal masyaqqah, karena Allah mengetahui bahwa dia memang enggak mampu sehingga dia melaksanakan rukhsah tadi itu. Karena Allah mengetahui bahwa dia tadi itu keberatan sehingga dia melaksanakan rukhsah ini. Contoh, rukhsah bagi orang yang musafir untuk tidak berpuasa, atau orang yang sakit tidak berpuasa. Sakit yang gimana? Allah Maha tahu mana yang ma'dzur, mana yang maghrur. Kalau kamu itu ma'dzur karena memang berat, sakitnya tidak mampu dia untuk menanggung, berat
sakitnya tadi itu dia akan semakin parah, berat, sehingga dia tadi itu tidak berpuasa karena darurat. Kalau bahasa sekarang darurat, udah emergensi, maka kamu melaksanakan rukhsah itu dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Hamba yang melaksanakan rukhsah karena keberatan Allah cintai sama dengan hamba tadi itu melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Enggak puasa kalau memang darurat itu Allah cintai sama dengan orang yang berpuasa. Tapi kalau karena ngentengkan, hanya sekedar pusing kemudian enggak puasa, hanya sekedar takban kemudian enggak puasa, hanya sekedar ngantuk kemudian enggak sholat, Allah Maha tahu mana yang maghrur, mana yang ma'dzur. Ini jangan-jangan orang merasa dirinya sudah dirahmati sama Tuhan, kemudian walaupun enggak sholat dirahmati sama Allah. Merasa walaupun enggak puasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa meninggalkan wajib enggak Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu loh ya, mana yang ma'dzur, mana yang maghrur. Karena itu jaga yang wajib dengan bagus. Jika kamu memang tidak mampu, baru kamu melaksanakan itu rukhsah. Jadi rukhsah itu keringanan dalam Islam, dalam ajaran Islam itu diberikan bagi orang yang memang sudah darurat, tidak bisa melaksanakan, enggak mampu melaksanakannya. Apalagi dengan cara menghilah, tambah parah lagi, bukan darurat tambah menghilah. Orang kalau sudah kebiasaan menghilah, enggak ada yang haram bagi dia, halal semuanya. Menghilah itu sebenarnya membela diri, bukan mengakui kesalahan, membela diri. Bohong, dia nyatakan jujur. Bohong, dia menyatakan jujur. Contoh, kamarnya ditulis Jeddah, ada tamu mau nagih utang misalnya. Di mana si fulan? Di Jeddah. Bohong itu. Tapi dia anak jujur, memang benar anak di Jeddah, kamar anak namanya Jeddah. Dia menipu terhadap dirinya sendiri, menipu, berkedok kejujuran. Lebih baik orang itu mengaku salah, kemudian mohon maaf sama Allah. Allah itu Maha memberikan maaf kok. Daripada dia membela diri, menipu terhadap dirinya sendiri. Hati-hati. Dalam hukum agama juga demikian. Enggak apa-apa ini. Yang penting akadnya begini, jadinya begini. Yang penting cara kerjanya begini, jadinya begini. Yang penting ngomongnya begini, jadinya begini. Padahal dia tahu ini adalah salah. Dia menipu, dirinya sendiri ditipu. Dan ini adalah berbahaya, hilah ini. Karena itu dalam urusan-urusan yang demikian, menghindari yang haram, melaksanakan yang wajib, pakailah yang paling hati-hati. Islam itu agamanya gampang kok. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Enggak ada agama ini yang merugikan kamu, yang memberatkan kamu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Allah itu mengendaki semuanya baik, gampang. Allah tidak mengendaki semuanya sulit, gampang. Yang plong dalam agama ini, yang tulus dalam agama ini, semuanya enteng kok. Semuanya bisa melaksanakan. Sholat misalnya, enggak usah ente
Cari rukhsah. Enggak pakai rukhsah kamu tadi itu gampang kok melaksanakan. Hanya 4 rakaat zuhurnya kok. Hanya 4 rakaat asalnya. Hanya beberapa menit. Lebih banyak tidur. Lebih tubuh tidur. Insya Allah mungkin lebih lama makan kita daripada sholat. Makannya kita perlu waktu 10 menit. Itu kalau enggak ngopi sama ngerokok. Kalau sama ngopi sama ngerokok bisa 40 menit. Sholatnya kita mungkin 5 menit, enteng kok. Enggak ada perintah agama yang berat itu enggak ada. Karena itu laksanakan dengan hati-hati, pakai gol yang mu'tamad, kecuali karena darurah. Hah? Padahal kalau orang tadi itu mau melaksanakan dengan baik-baik, artinya menomorsatukan urusan agama. Semua urusannya dunia sampai akhiratnya akan digampangkan oleh Allah. Yang membuat orang tadi itu cenderung banyak masalah, itu karena bermasalah dengan Tuhannya. Karena kesalahan terhadap Tuhannya. Kalau tidak bersalah dengan Tuhannya, ujian itu hanya untuk mengangkat derajat. Ujian itu hanya melebur dosa. Tapi karena kesalahan terhadap Tuhannya, itu bukan ujian, tapi bala, siksa daripada Tuhannya. Lain ujian dengan siksa. Kalau ujian itu akibatnya positif. Kalau siksa itu adalah akibatnya negatif. Karena itu urusan agama jangan dicari solusi jalan keluarnya. Urusan agama carilah bagaimana untuk selamat dari risiko, selamat daripada ancaman. Al-wara'u asasu hadzal din fa ahkim bina. Wara' itu fondasi daripada agama yang kuat, buat fondasi. Jangan yang dibagusi itu hanya jendelanya, yang kamu bagusi hanya atapnya, hanya lampu-lampunya, catnya bagus, fondasi rapuh, rubuh semuanya itu nanti. Jangan hanya penampilan, haji setiap tahun, bangun sana, bangun sini masjid, sumbang sana, sumbang sini, fuqara masakin, anak yatim, ngadakan acara itu, ngadakan acara ini, pengajian sana, pengajian sini. Cuma enggak hati-hati urusan agama. Salatnya dipermainkan, cara kerjanya dengan cara hila, dengan cara itu, rapuh semuanya, itu akan roboh semuanya. Hajinya setiap tahun akan sia-sia nantinya. Amal-amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak akan wujud nanti di hari kiamat. Sifat kehati-hatian itu, wara', ihtiyat, itu harus dalam urusan agama. Bukan berarti orang tadi itu harus mempersulit diri. Nah, ini nggak boleh mempersulit diri. Gimana wudu itu ya? Ya wudu, kamu basuh muka rata 3 kali. Nggak yakin saya sampai 30 kali. Nah, ini namanya mempersulit diri ini. Mempersulit diri kalau demikian ini. Tidak ada orang yang mempersulit diri dalam urusan agamanya kecuali dia akan kalah. Dia yang akan bingung. Dia yang akan keberatan nantinya. Yang enteng aja lah. Enggak sulit kok ajaran ini. Yang enteng, cuma jangan dientengkan.
Sholat itu enteng, nggak banyak 4 rakaat. Tapi jangan dientengkan cepet-cepetan. Nggak kamu siap dengan bagus. Ini ngentengkan namanya. Bajunya bagus, wudhunya sempurna, sholatnya khusyuk, enteng. Tapi perhatikan, puasa itu enteng, laksanakan, tapi jangan dientengkan. Pokoknya puasa, nonton TV terus, kemudian ngomong ngerasani sana ngerasani sini, enggak bener, enteng. Kamu perhatikan yang enteng ini, laksanakan dengan sempurna, begitu maksudnya. Bukan enteng tapi enteng karena agama itu enteng kok, terus lupakan Allah, terus langgar ajaran. Ini enggak benar ini. Kita ini wajibnya adalah mentakdim Allah, ya enggak? Mengagungkan Allah. Wajibnya adalah mengagungkan Allah. Allah mengenalkan dirinya. Allah itu Maha Rahmat, Rahman, Rahim. Allah mengenalkan dirinya. Allah itu Maha memberi anugerah, Mannan, Wahhab. Allah juga mengenalkan dirinya. Allah itu menyiksa, Muntaqim. Allah itu memaksa, Qahhar. Allah itu mematikan, Mumit. Allah itu, hati-hati loh ini. Lah, setelah kamu mengenal Allah itu Maha Rahmat tapi juga mengadab, setelah kamu itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menganugerahi tapi juga menyiksa, kamu di situ harus menempatkan, saya harus menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, menjadi orang yang dapat nikmat daripada Allah, mendapat ridha Allah, bukan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Karena itu dalam segala hal kamu harus berpikir, apakah Allah senang kepada aku jika melakukan ini? Apakah Allah cinta kepada aku jika aku berkata ini? Setiap saatnya berpikir. Kalau di situ kamu berpikir Allah nggak senang kalau aku melakukan ini, jangan diteruskan. Nah, begitulah juga ketika kita mengambil rukhsah dalam urusan agama. Kira-kira Allah itu senang nggak kamu melaksanakan itu? Pembawaan kamu melaksanakan itu karena mutahawinun, mutakasilun, atau karena memang darurat, karena ajiz, karena nggak mampu. Lah kalau karena yang mutahawinun, mutakasilun, Allah benci dengan orang yang malas begini. Jangan spekulasi, siksanya Tuhan pedih. Tempatnya neraka. Atas api, bawah api, kanan api, belakang api, muka api, kiri api. Mau selamat dari mana? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Ya Allah, rahmatmu lebih luas daripada dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunan kamu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Dan rahmat kamu lebih kami harapkan daripada amal perbuatan kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan ya Allah dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha lembut, maha rahmat, maha kasih sayang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat ya omongannya Habib Abdullah bin Husain Tahir ini luar biasa ya. Habib Abdullah bin Yahya, Umar bin Yahya ini keponakannya Habib Abdullah bin Husain Tahir. Jadi Habib Abdullah bin Husain Tahir ini khalnya, saudara ibunya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika melaksanakan haji di Mekah dan di Madinah udah terkenal Habib Abdullah bin Husain Tahir saat itu, sebelum dikuasai oleh Wahabi Mekah dan Madinah ini. Saat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya imam-imam ada di sana.
Mereka ulama-ulama yang di Mekah, di Madinah selalu bertanya-tanya tentang bagaimana sih kholak Abdullah bin Muslim Tahir, wahai Abdullah bin Yahya, gimana halnya daripada paman kamu Abdullah bin Muslim Tahir itu, gimana, bisa enggak kamu sifatkan, sifhu lana. Maka Habib Abdullah bin Umar bin Yahya kehabisan untuk mensifatkan Habib Abdullah bin Muslim Tahir ini. Tahalla bil munjiyat wa takhalla anil muhlikat wa wasfuhu al-ihya bal ziyadah. Abdullah bin Muslim Tahir ini tahalla bil munjiyat, selalu dia berperangai dengan munjiyat, amal-amal yang menyelamatkan, dzikir, kemudian ibadah, kemudian istiqomah, terus demikian. Wa takhalla anil muhlikat, mengosokkan diri dengan segala amalan yang menjerumuskan. Enggak ada hasud, enggak ada kibir, enggak ada riya, enggak ada merugikan yang lainnya. Wa wasfu al-ihya, sifatnya persis di kitab Ihya. Wa ziyadah, masih ada tambahan lagi. Ihya plus masih. Gitulah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sehingga beliau ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir luar biasa. Murid-muridnya semuanya jadi ulama besar. Di antaranya muridnya adalah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya Habib Ali. Abahnya Habib Ali, mufti Makkah saat itu, adalah murid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, karena itu kita lihat bagaimana keterangan-keterangan beliau, luar biasa ya. Nanti akan kita lihat apa yang harus dilakukan, insyaallah besok akan kita baca apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap keluarga dan anak. Kewajiban setiap orang, tugas setiap orang terhadap keluarga dan anak-anak. Besok akan kita bahas supaya kita tahu apa tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa mendengarkan fatwa bimbingan daripada beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. عشية وافى الوهج من كل وجهة وفج وهم ما بين داع وذاكر وراج وباك من مخافة ربه بفائض دمع كالسحاب المواتر وفي الوفد كم عبد منيب لربه وكم مخبت كم خاشع متصاغر وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الصفا والبصائر ولله كم من نظرة كم عواطف وكم نفحات للإله غوامر وإنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر أفضنا على الزلفى بمزدلفاتها ومشعارها أكرم بها من مشاعر وجئنا منا في خير كل صبيحة لرمي إلى وجه العدو المجاهر وحلك وإهداء الذبائح قربتان
إلى الله والمرفوع تقوى الضمائر وبتنا بها تلك الليالي ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور ألا يا ليالي الخيف عودي وأسعدي لكي يحيى مني كل ميت وداثر وعدنا إلى البيت العتيق بنفرة مباركة مستعجلا مثل آخرين فيا كعبة الحسن البديع الذي غدا بها كل صب والها القلب حائرين ويا مركز الأسرار والنور والبهاء ولطف جمال راق في كل ناظرين. كلام في من عبد القادر الجيلاني؟ لا تحن إليها المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صادري بعدت بجسمي عنك والقلب حاضر لديك وإني بعد ذا غير صابري. فيا مكة الغراء يا بهجة الدنا ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر عسى عودة للمستهام ورجعة إليك لتقبيل الثرى والمآثر أرجي وليه ظن جميل بخالقي وإن الرجاء في الله أسنى دخائري ولما أتينا بالمناسك وانقضات وذلك فضل من كريم وقادر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقربات معاد الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون رسل المنون وغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المروح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رسول جل الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلوي بن عبد الله علي بن علوي وخالد قسام والأستاذ الأعظم البقير مقدم محمد بن علي بن سادتنا نبي علوي علوي الغيور جماع أخواني وابن علي محمد مولد دويلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وهو سورة وسكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملاء عبد الله العدروس الأكبر وابنه أبو بكر علي المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبري أمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي علي بن سالم قطب الأنفاس سمار بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عبد الله أبو راس عبد الله عبد الرحمن محمد مولى عرشه والحبيب يوسف بن عابد الحسني وابن عمر قطب رباني الشيخ القدر الجيلاني والحسن شادي وبمدين المربي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والإطاعة أجمعين وقطب الإرشاد وغث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد وحصونهم وفروعهم. ثم الحبيب عبد الله بن سليمان طاهر وحجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي. ثم إلى أرواح أولياء الكون أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربية. ثم إلى أرواح أولياء تسع وليد والده. ثم إلى صاحب حضر المقام الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيد الوالد عبد السقاف وأسولما وفريما ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشرب بخور الكرامة وشقه بالنية ومن شرب النية وشقة التوحيد ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأن الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم زيارة بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وزيارة آبائنا وأسلافنا الكرام ويكتبنا وإياكم من الظافرين بزيارتهم وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا من عليهم وتكرم مثل ما تكرم عليهم ويعطينا مثل ما أعطاهم بلغنا مثل ما بلغهم واحفظنا واحفظ أولادنا من جميع الشرور ومن جميع البلايا ومن جميع الأمراض والأسقام ومن جميع الفتن ما ظهر منها بطن واجعلنا وإياهم سالمين ظافرين محفوظين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن الله طال أعمارنا وأعماركم في طاعة الله وفقنا وإياكم لمرضاته واجعلنا وإياكم من أهل عبادته وطاعاته ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج عنا كروبنا ويقضي حوائجنا ومطالبنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وما نواه السلف وما نواه الآباء وما نواه الصالحون في مثل هذه الجلسة نويناه وما قصدوه قصدناه وما طلبوه طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم عليكم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نعمتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.